Libreng gipartisiparan sa mga job seekers sa Butuan ang unong kaadlaw nga BPO seminar o Business Process Outsourcing online job training sa City Library nga nagsugod atong September 2 ug mahuman karong September 7. Tumong sa maong seminar nga makatrabaho online ang mga partisipante aron sa paglambo sa ilang panginabuhian ug makakita og dugang income alang sa ilang pinansyal nga panginahanglanon. Aduna pay 3 ka batch alang sa BPO seminar nga mahuman karong Oktubre. Dugang niini sa musunod nga semana adunay pagabuhatong e-commerce seminar nga ipahigayon usab sa City Library. Gipasiugdahan ang maong seminar sa co-founder sa ProDev Solutions and Services nga si Sheila Cotamora ug gisuportahan sa City Library nga gipangunuhan ni Jessica Clarito. Because we don't really have high standards as long as they can speak good English, they know how to use the computer. From there, that's already a good start for us. We can guide them all throughout. After this training, we will have a follow-up table talk, so we can really help them, push them forward to find a job for themselves.